babamay deranem la dile dayka tevara begaziya. سالا 2003 من الكوماليات چند هنريه دجله فراتي كو هنجي لنافا سوريا دخبته هول ده بزمان كردي چند هنرا كردي بباريس و راگي هنا نفشينو لويدرام بدس بپروردهيا ده فكر وك شاگردتي پشتی وی از هم وقت پروردگار هم وقت جی موزیک جنکی بن بانی دیجل فراته ده ج 2003 حیا سال 2008 هم وقت اندامه کی کما درویشان کو ما هول داستان انگلری بسترین جنوب ارانجه بکن راگی ننگل جهله کی جی پروردهیا دفه من ددا جوانان ل سال 2006 بو من میلاد که نو دست بکر خبطه بزارو کره هم موزیک و هم جی بگشتی خبطه بزارو کره بلکی بیبیرا و شهرداری باجار مزن آمده ل کامپا زاروکان یا سر پراوی گولا خزاری زاروکن خزان هر سال قاسی 1000 زاروکی دبر نویدرا او زاروک هفته یک الوردم در باز تکرین هر هفته 100 زاروکن جدا چون جمی هاتو بو خواستن کو از بجن بقاسی 2 هفته الویدرا بدلداری بزاروکاره خبطا موزیک بکم لی حیاوی روزه بزاروکاره موزیک نخبتی بوم موزیک فری زاروکانه کربو و راستیه بخوازم من زانی بو از چجی بکم جبر کو تجربه تونه بون لدکارم بجم شاگرد بونا منا موزیک یا جبو کو از ببم پروردگار زاروکان لوی کامپی دست بکر کو از زاروکان گلک تشتیم از زاروکان هیم بوم کو از چاوا پرورده بدم زاروکان هیم بوم کو دوی پروردگارک نه چاوا به یعنی چاوا بونا ویدتر وج 2006 حیا سال 2016 هن جخوا کامپا زاروکان با اوایی که اکتیف هر بردوام بو اجی هما بیجه 10 سالان بره کوپک لوی کامپی بزاروکاره خبتیم های شنگل شنگل شکر آقا شنگل های شنگل شنگل شیر زور شنگل خورگو قابودن بلال حق رنگم چون دیوانه با آقا دیوانه و تنگم های بینن بینن شکر آقا بینن های بینن بینن شعر زور بینن برگو قابوطان آمیران بلان ورینم مگنه ها دو آقا و کبیلان بینم ناوی خباتا کو من دکر بزارو کاره جرد بیجن ارکسترا ایتمن خوزایی کو انا امی ورن سر خباتین مایی کن حال ما موزیک جید بم بانی اکادمیا زارو کده ارکسترا ایتمن خوزایی جخو هيا ل 2009 شونده ایدی وک خباتکاری که شهرداریه مزن من بشا چانده دست به خبات کر بش دست به که ده هم جبه کو از ماموسته ماتماتیک بوم من ماتماتیک خدانده بو ول بشا زارو کان یا شهرداریه مزن من هم درسین ماتماتیک ده هم درس زمان ده هم درسین بجن استرامبژی و درسین ریتمی به وبونا کنسرواتوار آرام تیگران رساله 2010 و ورو حیا سال 2016 کو کایوم هاتن و دستانین سر شهرداریان دستانین سر حمود اسکفتین کردان یکو هول ددان به زمان کردی خباته بکن حیاوی دمیجی کنسرواتوار هم تیگران هم وک کوردیناتور و هم جو پروردگاری کی زاروکان و گیند اکادمیا کنسرواتوار هم تیگران ده وک پروردگاری کی دخبتیم ل وک کو حموج دزان و 5 سال قدیا 5 سال بره دشبه کده دستانین سر حمود اسکفتین ما آواهیه که قراسه کو مجبو خدمت بک جبو وی ولاتی نتنجبو آمده دستانین سر آواهیه جمرتن ریه که بود ویم بردوام بکن مجی به زاروکن خوره به مالباتن خوره و به 35 حب خباتکاری خوره ممل ده هفدو مدل ده هفدو با اوایی که کلکتیو 400 زاروک 400 مالبات گهاشتن هفدو و با اوایی که کلکتیو کو هینج با اوایی که کلکتیو بردوام دکه ده آدار 2017 هده وای مهک دینه 5 سال وگرامه
5 sale ve avaya kunha emlene u me 2 sal vegera ape agit piroz birani sal vegera koçavi davi me birani em ve avayene ku bisedan kesan pişkiri da جبر 5 سال مرو جارنا صاف بحنيكي بجي مرو دوی وقت 5 سالی در باس بویه او ما موزیک افکر به هفدور باوایی که کلکتیف باشم لما موزیکی تدی چه دیکن لما موزیکی جبری جدایک بونه پرورده دست پیدا که تدی نشش سالی بری کو زاروک جدایک ببین پرورده دست پیدا که کو اوجی ناوندا یعنی شاخامه یکمین یا کومجر دبین زاروک ما لودرا پرورده دستین حیا شست مهیا خو باش زاروک جور مزون دبن تن ما موزیکی اموره که هلده بجرن ادی چه هل بجارت بن یان ته کورسه که هفته روزه که ساعته که انجی تن اکادمیا ما زاروکا کو پرورده یا 6 ساله و استدی سد زمان کردی پرورده داین و جبوکو ام قریبن کسین اود مطبخ موزیکا کردی ده بگین و ام قریبن زمانی که بچوک توانا تثبیت بکن yani zaroken usta jir hene kudkarın 10 salet ne jibo müzika kurdi dünya behejinin. İja mirov de temene ki çıkas biçuk te karibe zuka levan zaroka rast ve o zemine ke usta juan reveke qade ke usta juan reveke o derfeten gel derfeten ve saziye mirov seferber bike da ku evji peşerojet hizmete ya lever angelcik edine anle beşek dine ya maye şahek dine maye ya bajarek edin wala te gidine hizmeta müzika kurdi bikin. Nela vara 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 var havara varda ye varda ye Fatma ya ezer be khuyen zevja ya vaz bejne khurir diya ya Lela dahi wasbino go go wachbino was khuriyo gazaleki kuyubino وزتينا غلابينو وفضحتي ومببينو ليلا وارا 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 هوارا وارداي هوارداي دار كم يا وار بابا باغنا كم ليلا بايزو ما يا شاكي شنو وربرنا غازم سنو شرما شنو سریه محزرونو وازیس کلفیه تجنیونو دبنگ بنداغا محلادونو گوبنر بونه و مایر بونه ینیر باغونو مکشن برگی کیونو مکشن برگی ویکنه کنو لیلا وارا 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 وار هوا غارا واردایه واردایه یس فاطمه یا ezer be khuyen zevja ya gaz beshne khurir diya ya lela fate baket kuyeri kuchuno breit tuen zituyuno chikeva zari mene vono fatma khube zariduno warda ye washal ya waga lela wara 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 war hawa Fatma ya ezer bi khuyen zevja ya vaz beshne khurir diya ya
Ujal kelek ve akademiya dengbêjî û stranbêjiyê ku me bi taybet ji bo parastin û pêştebirina çanda dengbêjiyê û stranbêjiya Kurdî me vekiriye ku ji bo vî tiştî bi taybet ji Rojhilatê Kurdistanê ji Mehabadê perwerdekarek hatiye li Amedê de jî di heman demê de dîsa hevalekî me ku bi xwe eslê xwe colemêr giye û bi salan müzîka Kurdî ya gelerî berhev dike. Ew her du mamostetiya esasiya vê beşê dikin. Ji hêlekê dengbêjên kîjan herêmê çawa distirên qirika wanê xweser fêr dikin. Ji hêlekê jî stranbêjiya Kurdî ya resen ya ku divê winda nebe ew qirika me guhê me ku heta îro asîmîle bûye hatiye pişaftin dejenere bûye wê çawa dîsal ser koka xwe vegere hewl didin divê akademiyê de ji nû ve qirika van ciwana çê bikin yani karim bêjim qirikê ji nû ve çê dikin dîsa îja li kêleka van karê perwerdehiye orkestraya me zarokan ku 105 zarokin orkestrayê me xwezayî ku dîsa 105 zarokin û orkestraya me mezin ku ji 25 xebatkarên ma müzîkê koma meya ma ku hinekî din mobîle ku her car ji bo bernameyan amadeyî ji 18 kesan pêk tê û koma me jina ku em jêr dibên jin ma ji 12 hevalên jin pêk tê ev jî hêla me ya performansê ye. Îja ji alîkî jî em hewl didin ji bo Zarokî TV ne Zarok TV bejî ji bo car cara ji bo projeyên taybet û bi awayekî periyodîk em hewl didin bo zarokan stranên nû çê bikin. Besteyên nû, tekstên nû, müzîkên nû, newayên nû û ji aliyekî ve jî em hewl didin bi qasî hêza xwe û bi qasî beşên ku em jê fehm dikin û tê digêjin ser wextin ji bo zarokan bernameyên TVyan tedî bikeşin ji aliyekî ve jî em hewl didin materyalên perwerdehiya müzîka Kurdî çê bikin da ku mayînde be ev perwerdî li her derê karî be ji bo ku bêdayîn materyalê wê hebin. Hay mtadibun sarbire ne sarbire mtadibun sarbire ne sarbire avdik şandi be zincire radmisem geç kapire havayne malik veran hayde çuma babo çavraşe gerden xweşe mtadibun avdudune mtadibun avdudune agردانی سر قانونه راد میسم گچ خاتونه واوایله مالک ویران هایده چوما بابا چاورشه گردن خوشه Mînakekê bidim wek îstatîstîk li vî bajarî sala 2014 hade ankete hatibû çêkirin. Li Amedê di navbera 4 û 14 salî de bi qasî 600,000 zarokên 4 û 14 salî hene. 2014 ve 2022 8 sal derbas bûye. Rehet 700,000 zarok nihal vî bajarî ne. Em tenê ku behsa zaroka bikin em niha em nikarin kêra zarokên taxeke vî bajarî bikin. İjartedî ji bo ku bi sedan ma hebin. Yani bi sedan saziyên bi vî rengê ku karîbin xwe bigînin zarokan, xwe bigînin ciwanan perwerdekar jêr lazim in. Ji bo ku perwerdekar jî hebin, perwerde jêr lazim e. Îja ji bo perwerde jî hebe derfet lazim in. Ji bo ku em ancak her sal karin polekê vekin. Ji ber ku ji dervên bajêr ji metropolan an jî parçeyên din yê Kurdistanê jî şagird dikarin sêlîme bidin baş êvana werin wê li ku bimînin wê çi bixwin mesrefê wanî perwerdehiyê wê çawa bêdayîn. Ji bo veyan jî tidî piştgiriyek ekstra lazim e ku mirov di salekê de 100 şagirtî perwerde bike ku wana di 3 sala de 100 mamosteyê te mezûn bibin. Ama ana em ji 2 sala carekê 3 sala carekê 10 kes, 15 kes 2 sal berê 35 kes mezûn bûn di akademiyê de û piraniya wan ji xwe li ma müzîkê bicîbûn ku niha ji sedî nodê perwerdekarên ma müzîkê mezûnên ma müzîkê ne. Îja em hewl didin ji aliyekî ve perwerdekara bigînin
لی اوی درنگ چه به ویتشتام مخابن لی درنگ به لی پر خورد به و پر قویم به و پر که پر خورد به دناورا دو و سه بده یعنی ام ین ایرو او اکادمیا ما موزیکی اوی دناورا پاشروج و پیشروج ده دکاره به پر که پر خورد یا چاندی و هنری و به تایبتی جبر کنم تدی سازیا موزیک نه دکاره به پر که پر باش و پر که اکادمیک یا موزیکا کردی وای زاروک پر باش دگهن اف زاروک 20 ساله دینه اوی آستک پر بلنده کاریبن پیشنگتیا موزیکا کردی بکن راست بازده 20 سالین داویه جبو قادم موزیکا کردی یا جی هنرا کردی ای کدیبن ختمیه ای کدیبن عربسکه ای کدیبن دوباره ای کدیبن نتشتکه ای کدیبن تشتکتونه لیوای لور تدیج دسپیکا کنسرواتوار آرام تیگران و حتی آنها یعنی ما راست 5 ساله ما هیه بلکه بقاسی 10 سالین آرام تیگرانه خبیتیه لی 12 ساله است او اکادمی هیه و جرابه این کو دسپیکا ریوبریین هریمی یعنی سال 2000 کو کردان ریوبریین هریمی خستن دستی خواه و به چیبونا فستیوال را و به کارگه این جدای این هنری را و ایرو جیه خوش اکادمی را هشتنه اکادمی وقت ما موزیک گرک یعنی حوجه بشه ندش دی اکادمی هبن کو کاری بجبو همو بشین هنر کردی کسین پسپور بگینه کسین اکادمیسین بگینه دا کوج بو نفشین نو هنتش تبن البردستی وان کو یعنی دوی ام کبرا دین سر کبرا لی دو مجی وقتا گورن او کبر قویم بن او هیم آواهی خورد به او جی کاری بنتش تگی دین سر نکو بی کو ام هیم آواهی خورد دینن ام تنل خوشک بونا ویل ویترین اوی مزب حیانها مخابن ده هنر کردی ده ویترین پر پیش بو و کار مطفاق یا ندهات دیدن یا جی کار مطفاق لامواز بو یا وقتا گتنی ویترین هبه او ویترین دکاره هلوشه بکویر اکی تو کاده ویترین بشکینه لیکو هیم آواهی خورد به قویم به ویترین بشکین جی آواهی هلنوشه اذا ام جی هول ددن با اکادمیا ما موزیک آواهی که خورد یا موزیکا کردی آوا بکن و وان آواهیان همو باجارین کردستانه ترناکل متروپولان ترناکل ولاتن جدای جهانه جبر کو به امریکا زانم به میلیونان کرد ل اروپا دجین ل متروپولا دجین اوجی گلمنه اوجی زاروکین وی ولاتینه جبروی جبوکو اوجی به موزیک نمینن به زمان خو حوجه ام پرتر ببن جبو ام پرتر جبن دبم شب روز بخبتن Yeah.
خورت اسمارا وی یاره 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 حال یاره 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 گلم خورت اسمارا وی یاره 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 حال یاره فاطم یاره وسعته وخاش